आप हिंदुस्तान से ये अच्छी बात है, अगर तुम पाकिस्तान से होता ये तो अच्छी बात नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी और अहम तरीन खबरें हैं जो आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के नमक हरामों को पाकिस्तान से निकालना क्यों ज़रूरी है, और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इतराज़ करते हैं और कहते हैं जी कि आप ज़ुबान जो है उस बारे में ठीक इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आपको मेरी ज़ुबान पसंद नहीं तो ज़रा ये ज़ुबान जो है वो सुन लीजिए कि किस तरह से पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में बुलाया जाता है, किस तरह से पाकिस्तान की तज़हीक करके ये बात करते हैं। यानी पाकिस्तान जो है वो पिछले 45-50 सालों से इनका बोझ बर्दाश्त कर रहा है, और ये जब बोलेंगे तो ये पाकिस्तान के बारे में किस तरह के बोलते हैं। यही वजह है कि एक को भी पाकिस्तान में रहने का हक नहीं होना चाहिए। और अब नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने डंडा पकड़ लिया है और बड़ी तादाद में जो है वो इनको हाँकना शुरू कर दिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है कि जिसके रास्ते अमेरिका बंद करने के लिए हत्तुल विसा कोशिशें कर रहा है, अल्लाह पाक ने उनके ऊपर गायब से अपने ख़जानों के मुँह खोल दिए हैं। ईरान को नाज़रीन यूँ कह लीजिए कि जैसे बहुत बड़ा ख़जाना हाथ लग गया। 200 अरब डॉलर जो है वो ईरान के पास आ गया। नाज़रीन, इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये ज़रा वीडियो देखिए। आया था करेंसी एक्सचेंज कराने, ये मोबिन मार्केट है और मेरे साथ हैं यहाँ के तालिबान के सोल्जर, और इन्होंने पूछा था कि आप कहाँ से आए हो, तो क्या बताना चाहते हैं? आप हिंदुस्तान से ये अच्छी बात है, अगर तुम पाकिस्तान से होता ये तो अच्छी बात नहीं था। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं था। तो भाई नाज़रीन, ये वीडियो है एक भारतीय स्याह के साथ एक जो इनका अफगान तालिबान का फौजी है। यानी अफगान तालिबान फौजी जो है वो एक जगह पे वो करेंसी एक्सचेंज करने के लिए खड़ा होता है, ये एक भारतीय स्याह, और वहाँ पे एक अफगान फौजी जो है उसके साथ वो बातचीत करता है। तो वो अफगान फौजी उससे पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने कहा कि मैं भारत से आया हूँ। तो फिर उसने कहा कि अगर तुम पाकिस्तान से आए होते तो तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं थी, हमने तुम्हें निकाल देना था यहाँ से। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के बारे में इनके ख्यालात हैं, ये हैं इनकी असलियत, जिसकी वजह से मैं इन्हें नमक हराम कहता हूँ। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं, हो सकता है ये भी पाकिस्तानी कैंपों में पैदा हुआ हो जो इस वक्त फौजी वर्दी पहन के पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी कर रहा है। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है तो हामिद करज़ई की जो दौरे हुकूमत के अंदर लोग थे, तो वो जब वहाँ पे पहुँचे, एक सहाफ़ी खातून भी थी, कुछ और लोग थे जो यहाँ से भागे अफ़गानिस्तान से और भारत पहुँचे, तो भारत ने उन्हें एंटर नहीं होने दिया और उन्हें अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। तो भारत ने कितना आपके ऊपर करम किया है, कितना आपको भारत पसंद है, उसकी वजह यही है कि ये जो यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है वो भारत की वजह से पाकिस्तान में फैलाई जा रही है और अफ़गान तालिबान उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर जो नर्म रवैया है वो भारतीयों के लिए है, हिंदुओं के लिए है, लेकिन हम जो हमने अच्छाई कमानी थी वो हमने कमा ली, और कभी भी गुड बुक्स में पाकिस्तान नहीं आ सकता अफगानिस्तान की, क्योंकि इनकी सरश्त के अंदर नमक हरामी है, इनकी सरश्त के अंदर ही पाकिस्तान से बुग़्ज़ और नफरत है। तो फिर पाकिस्तान ये अपना बोझ बर्दाश्त क्यों करे? फौरी तौर पे इन 50 लाख को वापस भेजा जाए। ईरान ने बहुत अच्छा फैसला किया। ईरान ने कहा जी कि हम तो ये 11 लाख वापस भेज के एक भी बंदा यहाँ पे नहीं रहने देना। और पाकिस्तान के अंदर जो है मरोड़ लगना शुरू हो जाते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को कि अफगानियों को वहाँ पे जाना चाहिए नहीं। आज जो है एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था सोशल मीडिया पे, इस्लामाबाद में अफगानियों को दाखिल होना चाहिए नहीं। तो अफगानी जो है पैदा ही पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाकों के अंदर ये पैदा हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में ये फैले हुए हैं। और अब सूरत हाल ये है कि इनको जब वापस जाने के लिए कहा गया है तो इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजियां शुरू कर दी हैं। तो ये एहसान फरामोश हैं। जब भी आप मौला अली साहब का फरमान है कि किसी पे एहसान करो तो उसके शर से बचो, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने शर फैलाया पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने असला और गोला बारूद भेजा है। अभी ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने देते। अब ये दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पे न सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि अब इन्होंने एलानिया तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हमले की धमकियां दी थी। अब तुर्कम बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तानी फौज ने इनका हाल किया है,
مار مار کے ان کا بندر بنایا ہے. 200 کے قریب یہ آف دی ریکارڈ میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن آن ریکارڈ جو چیزیں ہیں وہ ذرا کم بتائی جاتی ہیں, لیکن 200 کے قریب یہ فتنہ الخوارج اور افغان فوجی وہاں پہ مارے گئے, ٹینک تباہ کروایا. لیکن اب جو ہے وہ ان کو آرام آیا کہ جی کہتے جرگہ بلاؤ, امن جرگہ بلاؤ, ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جب جوتے پڑتے ہیں تو پھر یہ امن کی طرف بھاگتے ہیں, لیکن پتہ نہیں ان کو کیا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دماغ کو کلف چڑھ جاتی ہے, کون ان کی دم کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے. تو وہ ناظرین بھارت ہی ہے ڈیفینیٹلی جو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں اور اس کے بعد جوتے کھا کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات ہیں, یعنی یہ نفرت کی انتہا اس قدر کرتے ہیں کہ پاکستان نے جب افغانستان کے دور حکومت کے اندر ہی یہ جو افغان حکومت آئی ہے تو پاکستان نے سردی سے بچنے کے لیے افغانیوں کی مدد کے لیے جب امدادی سامان کے ٹرک بھیجیں تو ان لانتیوں نے پاکستان کے جھنڈے جو ہیں ان گاڑیوں سے اتار کر نیچے پھینک دیے تھے, پاکستانی پرچم کی توہین کی تھی. تو اب پاکستان جو ہے یہ اسکالرشپ میں دینا اور یہ اچھا بننے کی چیزیں جو ہیں وہ کرنا چھوڑے, ان کو دے جن کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر بے شمار لوگ ہیں جن کو اسکالرشپس کی ضرورت ہے, تو یہ خصوصی کوٹوں کے اوپر آپ ان کو پڑھا کے کل کو یہی نمک حرام جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہوں گے کہ جی پاکستان جو ہے وہ تو یہ کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے. جن کے لیے ہم نے 40-50 سال یہ کیا ہے ان سے ہمیں کیا مل رہا ہے. تو اب پاکستان کو بالکل حکومت پاکستان نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ 31 مارچ کے بعد ہم جو ہے وہ انتہائی سختی کریں گے, جرمانے بھی کریں گے. لیکن جو پاکستانیوں سے میں جو ہمارے عزیز ہم وطن ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جو افغانی واپس جا رہے ہیں ان سے اگر کچھ چیزیں خریدتے ہیں تو وہ آپ بالکل ان کو جائز مناسب ان کی قیمتیں دیں. ان کے جانور ہیں یا ان کی دیگر چیزیں ہیں تو مناسب قیمت جو ایک بنتی ہے ایک اچھے اور ایک مطلب ایک فیئر مسلم کے طور پہ, ایک اچھے انسان کے طور پہ, تو آپ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہے. اور باقی انہوں نے جا کے جو آپ کے لیے کرنا ہے وہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے اور پہلے بھی نظر آ رہا تھا. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے وہ ہے ایران کے حوالے سے. ناظرین ایران اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ ایران اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ چل رہے ہیں, خاص طور پہ جب سے انہوں نے کہا جی کہ جنگ یا پھر امن کے لیے جوہری معاہدے پہ دستخط, تو ایران نے کہا ہے کہ ہم ہر قسم کی جنگ کے لیے تیار ہیں. اب چائنا بھی پہنچ گیا, روس بھی پہنچ گیا, امریکہ جو ہے وہ کہہ رہے جی کہ میں ان کی ایک بوند تیل کی نہیں بکنے دوں گا. لیکن ناظرین اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے ایران کے اوپر, آج اتنے بڑے جو خزانہ ہے تیل کا, بہت بڑا خزانہ ناظرین وہ آج دریافت ہوا ہے. بتایا جا رہا ہے تقریباً $200 ارب کی مالیت کا یہ تیل اور گیس ہے جو ایران کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے دریافت کیا ہے. اور آپ اندازہ لگائے ابھی حالیہ دنوں میں ہی ایران کے اندر انرجی کرائسس تھے, لیکن یکدم اللہ پاک نے ان پہ کرم کیا ہے اور ان کے لیے بڑے راستے کھول دیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اپنی قوم کے ساتھ اپنی نیشن کے ساتھ یہ لوگ مخلص ہوتے ہیں تو اللہ پاک کامیابیاں دیتا ہے, راستے کھولتا ہے. لیکن جو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں, جو اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں, جن کا مقصد آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی کے اندر ہوا جی کہ 20 کروڑ جو زکوٰۃ ہے اس کو بانٹنے کے لیے 1 ارب اور 40 کروڑ جو ہے وہ اس کی رقم جو ہے خرچ کی جا رہی ہے اس کو تقسیم کرنے کے لیے. تو اس سے بڑی چور بازاری کیا ہو سکتی ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ان سیاستدانوں نے لوٹ کے کھا لیا. جب مخلص قیادت ہوگی تو اللہ رب العزت پاکستان پہ بھی کرم کرے گا اور انشاءاللہ یہ زیادہ وقت دور نہیں ہے. اس تمام صورتحال کے بارے میں ناظرین آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.